ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ അബ്രഹാമിന്റെ ബ്ലെസ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു വരികയായിരുന്നല്ലോ. അനേകർക്ക് അത് അനുഗ്രഹമായി എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ആമേൻ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ ആയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് అబ్రహామిന്റെ అనుగ్రహం എന്ന് പറയുന്നത് నిలనిൽക്കുന്ന అనుగ్రహമായിരുന്നു. അവൻ വേദപുസ്തകത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവൻ നാൾക്ക് നാൾ വർദ്ധിച്ചു വന്നു എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూస్తే అబ్రహాం యొక్క ఆశీర్వాదము సదాకాలము అతని వెంట ఉండెను అని మనం చూస్తాం. ആമേൻ. അവൻ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചിട്ട് പിന്നെ താഴേക്ക് പോകുകയല്ല, നാൾക്ക് നാൾ അവൻ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. అబ్రహాం యొక్క ఆశీర్వాదము కొన్ని రోజులు ఉండిన తర్వాత మళ్ళీ నాశనమైపోయే ఆశీర్వాదం కాదు, అది దినంగా అది వర్ధిల్లుతూనే ఉంది. ആമേൻ. അതിന് കാരണം അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവത്തോടുള്ള മനോഭാവമായിരുന്നു. దానికి కారణం ఏంటంటే దేవునికి అబ్రహాంకి మధ్యలో ఉన్న అనుబంధం. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വേദപുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, ദേശത്തിന് വഹിപ്പാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ అబ్రహాం అనుగ్రహించబడ్డు എന്ന്. మనం బైబిల్లో చూస్తే దేశంలో కూడా ఆ యొక్క అబ్రహాం యొక్క ఆశీర్వాదం సరిపడంత రీతిగా అంత గొప్పగా అబ్రహాం యొక్క ఆశీర్వాదం. പക്ഷേ അങ്ങനെ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടും അബ്രഹാം ഒരിക്കലും ആ അനുഗ്രഹം നൽകിയ ദൈവത്തെ മറന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. అంత ఆశీర్వాదం అబ్రహాం ఉండినప్పటికీ ఎప్పుడు కూడా ఒక్క రోజు కూడా అబ్రహాం దేవుని మర్చిపోని వాడై ఉండదు. ആമേൻ. അവൻ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് കർത്താവിന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ അവൻ വലിയ ഉത്സാഹിയായിരുന്നു. దేవుని ఆరాధించడంలో, దేవుని స్తుతించడంలో అబ్రహాము మొదటి స్థానంలో ఉండేవాడని మనం చూస్తాం. ആമേൻ. അവന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും അവൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ ഉത്സാഹിയായിരുന്നു. అబ్రహాము అబ్రహాం యొక్క ఆశీర్వాదము వర్ధిల్లుతున్న సమయంలో కూడా అతడు దేవునికి నిరంతరంగా ఆరాధన చేసే వ్యక్తి అయి ఉన్నాడు. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്, പലരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പലരും ദൈവത്തെ മറന്നു പോകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. చాలా మంది జీవితాలలో దేవుని దగ్గర నుంచి ఆశీర్వాదం పొందుకున్న తరువాత వాళ్ళు దేవుని మర్చిపోతూ ఉంటారు. എന്നാൽ അബ്രഹാം അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. కానీ అబ్రహాం అట్లాంటి వాడు కాదు. അബ്രഹാം അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നതോറും അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുവാനിടയായി. అబ్రహాం యొక్క ఆశీర్వాదం అంత గొప్పగా ఉన్నప్పటికీ అతన్ని ఆశీర్వదించిన దేవునితో కూడా సంబంధం అంత గొప్పగా అబ్రహాం ఉండేది. ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് അവന്റെ അനുഗ്രഹം നിലനിൽക്കുന്നതാക്കി ദൈവം മാറ്റി. అందుకే అతని యొక్క ఆశీర్వాదం సదాకాలంలో ఉన్న ఆశీర్వాదం లాగా దేవుడు చేశాడు. നിങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 15 അധ്യായം 7 വാക്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ജനസിസ് ചാപ്റ്റർ 12:7, അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന, യഹോവ അബ്രഹാമിന് പ്രത്യക്ഷനായി നിന്റെ സന്തതിക്ക് ഞാൻ ഈ ദേശം കൊടുക്കുമെന്ന് അരുളി ചെയ്തു. തനിക്ക് പ്രത്യക്ഷനായ യഹോവയ്ക്ക് അവൻ അവിടെ ഒരു യാഗപീഠം പറഞ്ഞു. നോക്കണേ, അവൻ ആരാധന കഴിക്കുന്നതിൽ ഉത്സാഹിയായിരുന്നു. మనము ఈ ఆదికాండం 12వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో చూస్తే అతనికి అబ్రహాంకి ప్రత్యక్షమైన దేవునికి ఒక బలిపీఠం కట్టించాడని మనం ఇక్కడ చూస్తాం. హల్లెలూయా. അവൻ ആരാധിക്കുന്നതിൽ ഉത്സാഹിയായിരുന്നു. అతను దేవుని ఆరాధించడంలో ఉత్సాహం కలిగి ఉండేది. അതിലൊരിക്കൽ പോലും അവൻ പുറകോട്ട് പോയില്ല. ఆయన ఒక్కసారి కూడా దాని నుంచి తప్పిపోలేదు. ജനസിസ് ചാപ്റ്റർ 12:8, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 12:8 വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നു, మనము ఆదికాండం 12వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో మనం చూస్తే അവൻ അവിടെ നിന്ന് ബെഥേലിന് കിഴക്കുള്ള മലയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടു ബെഥേൽ പടിഞ്ഞാറും ഹായ് കിഴക്കുമായി കൂടാരമടിച്ചു. അവിടെ അവൻ യഹോവയ്ക്ക് ഒരു യാഗം പീഠം പണിത്. എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണോ അബ്രഹാം പോകുന്നത് അവിടെയെല്ലാം യഹോവയ്ക്ക് യാഗപീഠം പണിത് ദൈവത്തെ അവൻ ఆరాధిക്കുന്നതിൽ ఉత్సాహియాയിരുന്നു. మన 12వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో కూడా మనం చూస్తే అతడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా గానీ అతడు దేవుని యొక్క బలిపీఠాలు కట్టించడంలో, దేవుని ఆరాధించడంలో అతడు ముందు స్థానంలో, మొదటి స్థానంలో చాలా ఉత్సాహం కలిగాడు. ആമേൻ. അവൻ ദൈവത്തെ യഹോവയെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിന്നു ദൈവം അവന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ നിലനിർത്തുവാനിടയാക്കി. ఆమేన్. అబ్రహాము దేవుని ఆరాధించడంలో ఎలా అయితే ఉత్సాహం కలిగి ఉన్నాడో, దేవుడు కూడా అతన్ని ఆశీర్వదించడానికి అతని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని సదాకాలంగా ఉంచాడు. ആമേൻ. ഇന്ന് ഈ രാത്രി ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, ఈ యొక్క రాత్రి కాల సమయంలో మమ్మల్ని చూస్తున్న వాళ్ళందరితో నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ, మీ యొక్క ఆశీర్వాదం ఎల్లప్పుడూ మీతోనే ఉండాలంటే, ആമേൻ, നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ, మీరు ఆశీర్వాదం పొందుకున్న తర్వాత, ആമേൻ, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ
ఉత్సాహముള്ളవరాయి తీരണം. దేవునికి ఆరాధన చేసే విషయంలో చాలా ఉత్సాహం కలిగి మీరు ఉండాలి. നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പുറകെ അല്ല പോകേണ്ടത്, അനുഗ്രഹം തന്നവന്റെ പുറകെ പോകാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം. ఆశీర్వాదాల వెనకాల కాదు వెళ్ళాల్సింది, ఆశీర్వాదం ఇచ్చిన దేవుని వెనకాల మీరు వెళ్ళాలి. ആമേൻ. പലരുടെയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ മുരടിച്ചു പോകുന്നതായിട്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻ കാണുവാനിടയായിട്ടുണ്ട്. నేను చాలా సార్లు చూసాను, కొంతమంది యొక్క ఆశీర్వాదము వెంటనే నశించిపోవడము నేను చూశాను. ഹല്ലേലൂയ. പലരും ഞാൻ പോകുന്ന യാത്രകളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ മീറ്റിങ്ങിനായി കടന്നു പോകുമ്പോഴൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. నేను నా యాత్రలో నేను పరిశోధన వెళ్ళిన ప్రతి చోటలో నేను కొన్ని విషయాలు విన్నాను. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്റെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് വരുന്നുണ്ട്. పాస్టర్ గారు, నా చేతిలోకి డబ్బు వస్తుంది, പക്ഷെ അത് എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. కానీ అది ఎక్కడికి వెళ్తుందో నాకు అర్థం కాదు. അവൻ എപ്പോഴെല്ലാം എന്റെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് വരുമോ ఎప్పుడైతే నా చేతిలో క్యాష్ వస్తుందో അതെല്ലാം ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്നു. అవన్నీ హాస్పిటల్కి వెళ్తున్నాయి. ഒന്നിനും പ്രയോജനമില്ലാത്ത നിലയിൽ ആ ക്യാഷ് തീർന്നു പോകുന്നു. ఆ యొక్క డబ్బు దేనికి ప్రయోజనం లేకుండా వెళ్ళిపోతున్నాయి పాస్టర్ గారు అని చెప్తుంటారు. ഇതൊരു യഥാർത്ഥ അനുഗ്രഹം അല്ല. ఇది ఒక నిజమైన యథార్థమైన ఒక ఆశీర్వాదం కాదు. ഇത് അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം അല്ല. ఇది ఒక అబ్రహాం యొక్క ఆశీర్వాదం కాదు. അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നിലനിൽക്കുന്ന അനുഗ്രഹമാണ്. అబ్రహాం యొక్క ఆశీర్వాదం అంటే సదాకాలంలో వారితో ఉండే ఒక ఆశీర్వాదం. നിന്റെ കരങ്ങളിൽ വരുന്ന നന്മകൾ നിനക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിനെ അനുഗ്രഹം എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. నీ యొక్క ఆశీర్వాదము అది నీ చేతిలో నువ్వు అనుభవించలేకపోతే అది నిజమైన ఆశీర్వాదం కాదు. ഹല്ലേലൂയ. രണ്ടാമത് അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം നിലനിൽക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാരണം అబ్రహాం యొక్క ఆశీర్వాదము సదాకాలం ఉండడానికి రెండవ కారణం ఏంటంటే അബ്രഹാം സകലത്തിലും ദശാംശം കൊടുക്കുന്നവനായിരുന്നു. అబ్రహాము ఎప్పుడు ప్రతి విషయంలో దశం భాగము తీసేవాడు అని మనం చూస్తాం. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 14 അധ്യായം 18 മുതൽ 20 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ మనం ఆది కాండము 14 అధ్యాయము 18 నుంచి 20 వచనాలు మనం చదివితే ശാലേം രാജാവായ മൽക്കീസേദെക്കിന് അബ്രഹാം സകലത്തിലും ദശാംശം കൊടുത്തു എന്ന് വേദപുസ്തകം കാണുന്നു. ఇక్కడ షాలేము రాజైన మల్కీసెదెకు ఇచ్చిన ప్రతి దాంట్లో అబ్రహాము దశం భాగం తీశాడని మనం చూస్తాం. അവൻ അതിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു. అందులో అతను విశ్వాసం కలిగి ఉన్నాడు. ആമേൻ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, ఇప్పుడు మమ్మల్ని చూస్తున్న వాళ్ళందరితో నేను చెప్తున్నాను, നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ఈ యొక్క ఆశీర్వాదం సదాకాలం ఉండాలంటే ആമേൻ നിങ്ങൾ ദൈവമായിട്ട് ദശാംശം കൊടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം. మీరు దేవునికి ఇచ్చే దశం భాగంలో చాలా విశ్వాసం కలిగి విశ్వాసంతో మీరు ఉండాలి. ആമേൻ. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 28 അധ്യായം 22 വാക്യത്തിലും കാണുന്നു. Genesis chapter 28 verse 22. ఆది కాండము 28 అధ్యాయము 22వ వచనంలో మనం చూస్తే ഞാൻ തൂണായി നിർത്തിയ ഈ കല്ല് ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാക്കും, നീ എനിക്ക് തരുന്ന സകലത്തിലും ഞാൻ നിനക്ക് ദശാംശം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. అక్కడ ఈ రాయి దేవుని యొక్క మందిరం లాగా నేను చేస్తాను, నాకు ఇచ్చే ప్రతి దాంట్లో నేను 10వ వంతు దశం భాగం ఇస్తానని అక్కడ అబ్రహాము దేవుడితో ఒప్పందం. ആമേൻ. ഈ സമയം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ. ఈ యొక్క సమయాన్ని మీరు గమనించండి. നിങ്ങളെ അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനകത്തേക്കാണ് ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా అబ్రహాం యొక్క ఆశీర్వాదంలోకి దేవుడు ഈ పిలిచాడు. അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ఈ అబ్రహాం యొక్క ఆశీర్వాదం మీలోకి వచ్చినప్పుడు നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പുറകെ അല്ല പോകേണ്ടത്, మీరు ఆశీర్వాదం వెనుకల కాదు మీరు వెళ్ళాలి. അനുഗ്രഹം നൽകിയ ദൈവത്തിന്റെ പുറകെ നിങ്ങൾ പോകാൻ ഉത്സാഹമാണ്. ఆశీర్వాదము ఇచ్చిన దేవుని వెనుకల వెళ్ళడానికి మీరు ఉత్సాహపడాలి. അനേകരും ബ്ലെസ്സിങ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തെ മറന്നു പോകുന്നു. చాలా మందికి ఆశీర్వాదం వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ దేవుని మర్చిపోతారు. അവരുടെ ആരാധനയിൽ ക്ഷീണം സംഭവിക്കുന്നു. వాళ్ళ యొక్క ఆరాధనలో వాళ్ళు అలసిపోతారు. അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ക്ഷീണം സംഭവിക്കുന്നു. వాళ్ళ యొక్క ప్రార్థనలో వాళ్ళు వెనుకలాడుతూ ആമേൻ. അവർ വിരുദ്ധയിൽ വന്ന് പറയും, അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നന്മയുണ്ടായിരുന്നു, എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് അറിയുന്നില്ല. మళ్ళీ వాళ్ళు వచ్చి ఏం చెప్తారంటే, అయ్యో మా చేతిలో ఆశీర్వాదం ఉంటే కదా ఎక్కడ వెళ్తుందో నాకు తెలియదు. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ചെറിയ എമൗണ്ടുകൾ കയ്യിൽ വരുമ്പോൾ ദശാംശം കൊടുക്കുമായിരുന്നു. చిన్న చిన్న మనీ డబ్బు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు దశాంశం ఇచ్చి ദൈവം വർധന വരുത്തുമ്പോ దేవుడు దానికి వర్తిల్లింపు ఇచ్చినప్పుడు അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നു. దాని నుంచి వాళ్ళు మారిపోయి അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കരങ്ങളിൽ നന്മകൾ നിലനിൽക്കത്തില്ല. అట్లాంటి వాళ్ళ చేతిలో ఆశీర్వాదము ఎక్కువ రోజులు ఉండదు. എന്നാൽ ഈ അബ്രഹാം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും വിശ്വസ്തനായിരുന്നു. కానీ అబ్రహాము ఈ రెండు విషయాలలో చాలా విశ్వాసం కలిగి ഇത് ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നവരോടും ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയട്ടെ,
మమ్మల్ని వింటున్న వారందరితో నేను ఈరోజు చెప్తున్నాను, നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ, మీ యొక్క ఆశీర్వాదము మీ చేతిలో సదాకాలం ఉండాలంటే, നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ, మీ యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని మీరు అనుభవించడానికి మీకు అవ్వాలంటే, നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കണം. మీరు దేవుని ఆరాధించే విషయంలో ముందు స్థానంలో నిలబడాలి. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ദശാംശത്തിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം. మీరు దేవునికి ఇచ్చే దశం భాగంలో చాలా విశ్వాసం కలిగి ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, ఈ రెండు విషయాలలో మీరు చేయడానికి చాలా తయారవుతుంది. നിങ്ങളുടെ നന്മകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ കഴിയും. మీ యొక్క ఆశీర్వాదాలు మీరు అనుభవించడానికి ఫీల్ అవుతుంది. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇത് വേദപുസ്തകം പറയുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ఇది బైబిల్ పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్తున్నా ఒక నిజమైన సత్యం. ദശഭാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കരുത്. దశం భాగం గురించి చెప్పే విషయంలో మీరు వేరేలాగా ఆలోచించారు. അത് അനുഗ്രഹം, നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹം നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. మీ యొక్క ఆశీర్వాదము దినం దినం ఇంకా వర్ధిల్లడానికి దేవుడు పెట్టిన ఒక నియమము. അപ്പൊ പലരും ദശാംശം കൊടുക്കുന്നതിൽ മടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. చాలా మంది దశాంశం ఇవ్వడానికి వెనుకడుగు പക്ഷെ వేస్తున్నారు. ഞാൻ പലരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. చాలా మందిని അവരുടെ എല്ലാം ജീവിതം നോക്കുമ്പോൾ അവർ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ മണികൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. వాళ్ళు హాస్పిటల్స్ లోనే వాళ్ళ డబ్బంతా సమకూరుస్తారు. അവരുടെ പൈസ അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. వాళ్ళ యొక్క డబ్బు వాళ్ళ జీవితాల కొరకు వాళ్ళు అనుభవించట్లేదు. എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ സമയം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, కానీ ఈ సమయంలో నేను మీకు చెప్పగలను, നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക. మీరు ఆరాధిస్తున్న దేవునికి ఆరాధన విషయంలో చాలా విశ్వాసం. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ വരുന്ന നന്മകളിൽ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക. మీ చేతిలోకి వస్తున్న డబ్బుని మీ చేతిలోకి వచ్చే దానికి దశం భాగం మీకు ఇచ్చే విషయంలో చాలా విశ్వాసం. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നന്മകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകത്തില്ല. అట్లా అయితే మీ యొక్క ఆశీర్వాదము ఎప్పుడు కూడా నాశనం అయిపోదు. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നന്മകൾ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് പോകത്തില്ല. మీరు ఈ విధంగా చేస్తే మీ యొక్క ఆశీర్వాదము హాస్పిటల్స్ లో పెట్టడానికి అవసరం ఉంది. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ വരുന്ന എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്ന് അറിയാത്തൊരു അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകത്തില്ല. మీరు పొందుకుంటున్న ఆ యొక్క ఆశీర్వాదం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుందో అనే ఆలోచించే ఒక అవసరం మీకు ఉండదు. നിങ്ങളുടെ നന്മകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാനിടയാകും. మీ యొక్క ఆశీర్వాదం మీరు అనుభవించే రకంగా దేవుడు. ആമേൻ. അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം നിലനിൽക്കുന്നതായിരുന്നു. അതിൽ കാരണം അവൻ അബ്രഹാമിൻ അനുഗ്രഹം വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ അവൻ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു. അവൻ ദൈവം കൊടുത്തതിൽ സകലത്തിലും അവൻ ദശാംശം കൊടുത്തു. అబ్రహాం యొక్క ఆశీర్వాదము సదాకాలము ఉండడానికి రెండే కారణాలు. మొదటిగా అతడు దేవుని ఆరాధించే విషయంలో చాలా ఉత్సాహం కలిగి ఉండే, దేవుడిచ్చే ప్రతి దాంట్లో అతడు దశభాగము మరలా ఇచ్చేవాడు. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ ഉത്സാഹികളാകുക. ఈ రెండు విషయాలు చేయడానికి నేను చాలా ఉత్సాహం కలిగి ఉండండి. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും നിലനിൽക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. మీ జీవితంలో కూడా సదాకాలము ఉండే అనుభవించే ఒక గొప్ప ఆశీర్వాదాలు దేవుడు మీకు కూడా అనుగ్రహిస్తాడు. ദൈവം നിങ്ങളെ വചനങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ ఒక మాటల ద్వారా దీవించి ఆశీర్వదించుగాక. ആമേൻ. ఆమేన్.